Tilapia. Kung naman nun yun. May wifi kayo libre? Oh, meron. Meron kami ng wifi. Magkano ba yun sa ba? Kape. Lahat. Si Mang Yunsi. Lahat na. Yung wifi para sa school. Kasi unli may internet ko eh. Pero, pag nasa bahay ko, walang laging nag-loading. Restart nyo, Kuya Manny. Ha? Restart nyo yung wifi. Paano pindutin? Hugutin nyo. Pugutin? Kasi ano eh, ganun din sa amin. Mauran. Pag maulan, mahangin, Mahangin yung pawayo, mauran. asahan nyo. Ihugutin nyo, restart nyo lang. Babalik yun. Gala karakter niya. Ato. Ya, kin. Kalatid kin. Sweet. Tilapia. Kabal na siya. Fresh siya, fresh. Sabaw. Ya, oh. Kato. Sa kikon. Pisnit kato ni naladkin. Ilog. Kape ni. Kape.